اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یاد آ، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، میرا حال دل تو ہے سب تم پہ ظاہر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ پوری دنیا میں کئی خوش نصیب ہیں جنہوں نے حج کے فارم جمع کرا دیے، کئی تیاریاں کر رہے ہیں، مگر کروڑوں وہ ہیں جو فقط تڑپ رہے ہیں، ان کی دل میں یادیں ہیں، کسی کے پاس اسباب نہیں ہیں، کوئی سوچتا ہے کہ میں کیسے حج کو جاؤں گا۔ مگر آج ہم نے بات کرنی ہے اس مبارک سفر کی بھی، تاکہ مزید شوق حرمین بڑھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تبھی آپ مکے مدینے جا سکتے ہیں، یہ بھول ہے۔ ایسے کئی دنیا میں کروڑ پتی اور اربوں پتی موجود ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے مگر مدینہ نہیں دیکھا، مکہ نہیں دیکھا، اور ہم نے کئی ایسے غریبوں کو دیکھا ہے جن کے پاس رہنے کو اپنا گھر نہیں ہے مگر بلاوا آتا ہے تو وہ بھی سفر کو چلے جاتے ہیں۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ یہ کیسی بلاوے کی بات ہے، یہ حج کا جو بلاوا ہے نا یہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تھی نا، ہزاروں سال پہلے، جب مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی، کعبہ تعمیر ہو گیا، بڑی طویل وہ روایت ہے، مگر جب کعبہ کمپلیٹ تعمیر ہو گیا تو اللہ کریم کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ تو آپ نے کہا یا اللہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، میری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ ارشاد ہوا اے ابراہیم تمہارا کام جو ہے آواز لگانا ہے، ہمارا کام اسے پہنچانا ہے۔ رب کی قدرت کا نظارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی مکہ پاک میں حرم پاک کے برابر میں ایک بہت مقدس پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، یہ آج بھی موجود ہے۔ اس پہاڑ کی نشانی ہے کہ اب وہاں پر محل وغیرہ بنا دیا گیا ہے، مگر پہاڑ نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، بڑا مقدس پہاڑ ہے۔ حضرت ابراہیم اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور آپ نے آواز لگائی اے لوگو اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ۔ سبحان اللہ، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی سیٹلائٹ نہیں تھی، مگر آپ کی آواز دنیا کے کونے کونے میں سنی گئی۔ اچھا صرف دنیا میں نہیں سنی گئی، عالم ارواح میں بھی سنی گئی۔ دنیا میں جن لوگوں نے اس آواز کے جواب میں لبیک کہا، جو ماں کے پیٹ میں بچے تھے جن نے لبیک کہا، باپ کی پشت میں جو اولاد تھی انہوں نے لبیک کہا، عالم ارواح میں جو لوگ تھے انہوں نے لبیک کہا۔ روایتوں میں آتا ہے جس نے اس وقت ایک بار لبیک کہا تھا وہ زندگی میں ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار اس وقت لبیک کہا تھا وہ 2 بار حج کرے گا، جس کی روح نے اس وقت جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو، ہزاروں سال پہلے تمہاری روح نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا، اور لبیک کی تو کیا بات ہے۔ ہاں یقین کریں یہ جو وظیفہ ہے نا، اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر یہ وظیفہ بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بات کرنی ہے لبیک کی۔ ہاں یہ لبیک ہے کیا؟ پہلے تو اس کا معنی سمجھو۔ لبیک اللہم لبیک، میرے حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں مولا میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ نعمتیں بھی تیری، تعریفیں بھی تیری، ملک بھی تیرا۔ لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں۔ یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، ہمیں ہمارا نام پکارا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، گویا بندہ احرام پہن کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوتا ہے مولا تیرا بندہ حاضر ہو
गया है। वल्लाह जब भी ये माना समझ कर बंदा लब्बैक कहता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आओ जरा तसव्वुर में जमा कर, अब हम जा तो नहीं रहे, हम में से अभी किसी ने इहराम भी नहीं पहना, मगर अच्छों की नकल भी तो अच्छी होती है ना। इस नियत से जरा मिलकर लब्बैक इस तसव्वुर में पढ़ें कि मैं अपने रब की बारगाह में हाजिरी लगा रहा हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा लक वल मुल्क। फज़ा में लब्बैक की सदाएं ज़फ़र शिकार गूंजती हैं, हर एक कुर्बान हो रहा है ज़बां पे ये कि इसका नाम आया। ऐ मौला, हम में से कई ऐसे हैं जिन्होंने हज के फार्म नहीं जमा कराए हैं, किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास असबाब नहीं, मगर मेरे मौला तेरी कुदरत में तो कमी नहीं, तेरे खजानों में तो कमी नहीं। हम नहीं जानते हमारी रूह ने हजरत इब्राहिम की उस आवाज पर लब्बैक कहा था कि नहीं, मगर मौला तेरे दरबार में इल्तिजा है, हमें भी अपना घर दिखा दे, अपने हबीब का दर दिखा दे, हमें भी एहराम पहनना नसीब फरमा और हमें भी लब्बैक पढ़कर तेरे घर की हाजिरी नसीब फरमा। मगर आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे बुजुर्गाने दीन जब वो लब्बैक पढ़ते थे कैसा खौफ खुदा था। बात करते हैं हजरत अली औसत यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये कौन है? रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप शहीद करबला, इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे हैं, अहले बैत अथार में से हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, खौफ खुदा वाली शख्सियत हैं। आपके बारे में आता है कि एक बार आपने हज के लिए एहराम बांधा, एहराम बांधते ही आपका चेहरा मुबारक जर्द हो गया, रंग बदल गया। खौफ खुदा की गलबा ऐसा था कि आप लब्बैक न पढ़ सके। तलबिया कहते हैं, लब्बैक को तलबिया कहते हैं, आप तलबिया नहीं पढ़ सके। तो किसी ने अर्ज़ की, हुजूर आप लब्बैक क्यों नहीं पढ़ रहे, आप तलबिया क्यों नहीं पढ़ रहे? फरमाया मुझे डर है कि जब मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ूं तो ला लब्बैक ना फरमा दिया जाए, यानी अल्लाह की तरफ से कहीं ये जवाब ना आ जाए कि तुम्हारा हाजिर होना कबूल नहीं है। लोगों ने अर्ज़ की, आली जा एहराम पहनकर तलबिया कहना जरूरी है। तो आपने ये पढ़ना शुरू किया, जैसे ही आपने पढ़ा लब्बैक, इतना खौफ तारी हुआ कि आप गश खाकर जमीन पर तशरीफ ले आए, आप बेहोश हो गए। और पूरे सफर हज में यही कैफियत रही कि आप जब भी लब्बैक पढ़ते आप पर बेहोशी तारी हो जाती। ये कैसा खौफ था, ये कैसी अल्लाह से मोहब्बत थी। और आज हम हैं, इतने गुनाह हैं मगर फिर भी खौफ खुदा नहीं है। अल्लाह हमें लब्बैक भी नसीब फरमाए और अपने मकबूल बंदों वाली लब्बैक नसीब फरमाए, मकबूल हज नसीब फरमाए, मकबूल उम्रे अता फरमाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन हम सब का ये जी चाहता है कि हम भी ऐसा दिन आए कि सामान बांधे, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो हम कहें मदीने जा रहे हैं। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फना हो सफर की है। गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है। ना शुक्र ये तो देख अज़ीमत इधर की है, उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। अल्लाह करे हमें भी एहराम पहनना नसीब हो, तवाफ नसीब हो, मिना की रातें नसीब हो, मुज़दलिफा की रात नसीब हो, अरफात का वकूफ नसीब हो। यकीनन हम सब का जी चाहता है कि हम भी हज को जाएं। बड़ा हज पे आने को जी चाहता है, बड़ा हज पे आने को जी चाहता है। बुलावा अब आएगा कब या इलाही, मैं मक्के में आऊं, मदीने में आऊं, बना कोई ऐसा सबब या इलाही। बड़ा हज पे आने को जी चाहता है, बड़ा हज पे आने को जी चाहता है। बुलावा अब आएगा कब या इलाही, बुलावा आएगा कब या इलाही। मैं मक्के में आऊं, मदीने में आऊं, बना कोई ऐसा
सबब या तलबिया लब्बैक पढ़ने के फजाइल सुनो। ए हाजियों तुम्हें मुबारक हो, जब लब्बैक पढ़ना तो दिलो जान से पढ़ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मा मिन मुलब्बिन युलब्बी इल्ला लब्बा मा अन यमीनिही व अन शिमालिही मिन शजरिन व हजरिन हत्ता तनक़ति अल अर्दु हा हुना व हा हुना। यानी जब तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने वाला तलबिया पढ़ता है तो उसके साथ उसके दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट, जमीन के आखिरी किनारे तक जितने दरख्त जितने पत्थर हैं वो सब के सब तलबिया पढ़ते हैं। आए आए शजर व हजर भी लब्बैक पढ़ रहे होते हैं। एक हदीस पाक में है, मेरे आका फरमाते हैं मन अदहा यौमन मुहरिमन मुलब्बियन हत्ता गरबत अश-शम्सु गरबत बिजुनूबिही फआद कमा वलदतहु उम्मुहु। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं जिसने इस हाल में सुबह की कि वो एहराम बांधे हुए था, तलबिया पढ़ रहा था, सारा दिन उसी हाल में रहा, यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया, तो ये जो सूरज गुरूब हुआ ये उसके गुनाहों को साथ लेकर डूब गया। अब ये बंदा ऐसा हो जाएगा जैसे उसकी माँ ने उसको आज ही जना है, जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ है। सुनो सुनो, मेरे आका फरमाते हैं 3 आवाजें ऐसी हैं जिन पर अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता। 3 आवाजें कौन सी हैं? फरमाया नंबर 1 अजान की आवाज। मुअज्जिनों तुम्हें मुबारक हो, वो खुशनसीब जो अजान देते हैं, अल्लाह अजान की आवाज पर फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। नंबर 2 फरमाया राहे खुदा में तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहने की आवाज जो जिहाद में मुजाहिदीन लगाते हैं। नंबर 3 फरमाया तलबिया पढ़ने की बुलंद आवाज, लब्बैक की बुलंद आवाज, ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। फिर मिलकर लब्बैक पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आंखें बंद करके ये तसव्वुर करके कि मैंने इहराम पहन लिया है, मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने जा रहा हूं, मौला मुझे भी हाजिरी का शरफ दे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह क्या सदा होती है, क्या लुत्फ होता है। सुनो, महशर के मैदान में भी लब्बैक की सदाएं बुलंद होंगी। वो कैसे होगा? हजरत वहाब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं तौरात शरीफ जो आसमानी किताबों में से एक किताब है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, उसमें लिखा है कि अल्लाह करीम क़यामत के दिन अपने 7 लाख मुकर्रब फरिश्तों को सोने की जंजीरें अता फरमाएगा और हुक्म देगा कि इन जंजीरों से काबा मुशर्रफा को मैदान महशर में ले आओ। 7 लाख फरिश्ते, गोल्ड की चेन्स होंगी उनके पास। ये फरिश्ते जाकर सोने की जंजीरों से काबे को बांधेंगे और फिर एक फरिश्ता पुकारेगा कि ऐ काबा चल, मैदान महशर की तरफ जाना है। काबा कहेगा मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरा सवाल पूरा ना होगा। हम क्यों ना काबे से मोहब्बत करें, हम क्यों ना उसके तवाफ को तरसे, हम क्यों ना उसके दीदार को तड़पे। सुनो, काबा महशर के दिन कहेगा मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरा सवाल पूरा ना हो। फजाए आसमानी से एक सवाल होगी, पुकार आएगी, फरिश्ता पुकारेगा ऐ काबा तेरा सवाल पूरा किया जाएगा, सवाल कर। अब काबा अर्ज करेगा या अल्लाह मेरे पड़ोस में दफन होने वाले मोमिनों के हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। आवाज आएगी तेरी दरखास्त कबूल फरमा ली गई, यानी तेरी शफाअत कबूल कर ली गई। चुनांचे जिन मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा में दफन होने की सआदत मिली होगी उनको जमा किया जाएगा, उनके सफेद चेहरे चमकदार होंगे, सब एहराम की हालत में काबे के गिर्द जमा हो जाएंगे, सबकी जबान पर एक ही कलमा होगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, या अल्लाह मैं हाजिर हूं। अब फरिश्ते काबे से कहेंगे अब काबा चल चल महशर के मैदान की तरफ। तो काबा कहते हैं नहीं मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरी दरखास्त कबूल ना हो। फरिश्ता फिर निदा देगा ऐ काबा सवाल कर, तेरा सवाल पूरा किया जाएगा। काबा शरीफ कहेगा ऐ अल्लाह तेरे गुनाहगार बंदे जो दूर दूर से गुबार आलूद मेरे पास आए, उन्होंने अपने अहलो इयाल रिश्तेदारों को छोड़ा, तेरे हुक्म पर अमल करते हुए मेरी जियारत को आए, हज किया। ऐ रब्बे करीम मैं तुझसे सवाल करता हूं इन हाजियों के हक में भी मेरी शफाअत कबूल फरमा, इनको क़यामत की घबराहट से अमन अता फरमा। ऐ अल्लाह आज भी इनको मेरे इर्द गिर्द जमा कर दे। अल्लाह पाक फरमाएगा ऐ काबा मैंने इनके हक में भी तेरी शफाअत कबूल कर ली। अब फरिश्ता ऐलान करेगा जिसने भी काबे की जियारत की थी वो सब लोगों से अलग हो जाए। ये ऐलान सुनकर महशर के मैदान में वो सारे लोग अलग हो जाएंगे जिन्होंने काबे की जियारत की होगी और हज या उम्रे की सआदत हासिल की होगी। वो सब काबे के गिर्द जमा हो जाएंगे, उनके चेहरे सफेद होंगे, जहन्नम से बेखौफ होंगे और काबे का तवाफ कर रहे होंगे। उन सब की जबान पर भी जारी होगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फरिश्ता कहेगा है काबा तेरा सवाल पूरा हो गया, अब तो चल।
काबा कहेगा, अब काबा खुद लब्बैक पढ़ेगा। सोचो तो सही है कैसा मंजर होगा। काबे के गिर्द हज करने वाले, उम्रा करने वाले, मक्के में जो मदफून मोमिनीन थे वो सब लिपटे हुए हैं और अब काबा लब्बैक पढ़ रहा है। तसव्वुर करो महशर में ये कैसी गूंज होगी जब काबा लब्बैक पढ़ेगा। अल्लाहु अकबर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अब काबे को शान से महशर में लाया जाएगा कि दुनिया में जिन्होंने काबे की ज़ियारत की थी वो काबे के गिर्द तवाफ कर रहे होंगे और सबकी ज़बान पर क्या जारी होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक। अब जरा सोचो कितना खुशनसीब है जिसने उम्रा किया है, कितना खुशनसीब है जिसने हज किया है, कितना खुशनसीब है जिसने तवाफ किया है। इंशाअल्लाह महशर के दिन उसे काबा अल्लाह की बारगाह से बख्शवाएगा। ये काबा हमारी मदद फरमाएगा अल्लाह की रहमत से। तो हम सबको ये नियत, हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह मक्के मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए। हमारा मसला ये है, हम ज़बानी कलामी तो बात करते हैं मगर दिल में ऐसा शौक पैदा कीजिए, अपनी हर दुआ में हरमैन तय्यबैन की दुआ को शामिल कीजिए। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, अगर दिल में एक ही शौक आ जाए ना तो फिर बुलावा आ जाता है, मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। अगर दिल में सच्ची तमन्ना हो, तड़प हो तो फिर बुलावा आ जाता है। बहरहाल अब मैं इस बयान को एक और रुख देने लगा। अब तक तो हमने यही सुना था कि लब्बैक जो है वो जनाब उम्रे पर या हज पर एहराम पहनकर पढ़ी जाती है। क्या इसके अलावा भी जिंदगी में कभी किसी और मौके पर लब्बैक पढ़ सकते हैं? अब जरा गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये मुबारक अंदाज था कि रात को जब नमाज पढ़ा करते, यानी जब रात के नवाफिल अदा फरमाते तो नमाज शुरू करने से पहले आका फरमाते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं या अल्लाह मैं हाजिर हूं। और बाज़ रिवायात ये भी हैं हर फर्ज नमाज से पहले मेरे आका ये पढ़ा करते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला बहुत प्यारे सहाबी हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि आका ने उन्हें एक दुआ सिखाई, ये हुक्म दिया कि खुद भी अपने अहले खाना को भी पाबंदी के साथ रोजाना ये दुआ पढ़ाया करें। वो दुआ क्या थी? इरशाद फरमाया कुल हीना तुस्बिहू, यानी ए ज़ैद सुबह के वक्त ये कहा करो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वसअदैक वल खैरु फी यदैक, यानी मैं हाजिर हूं या अल्लाह मैं हाजिर हूं, तुझसे सआदत का सवाल करता हूं, सारी की सारी भलाइयां तेरे ही दस्ते कुदरत में है। गोया नबी पाक ने सहाबा को रोजाना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने की तरगीब दिलाई। मालूम हुआ कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना सिर्फ हज और उम्रा के साथ खास नहीं, बल्कि बंदे को चाहिए हर रोज मोहब्बत इलाही से सरशार होकर अपने रब रहमान रहीम की बारगाह में अर्ज करे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे मौला मैं हाजिर हूं। हजरत अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हदीस पाक के तहत बड़ी कमाल की गुफ्तगू फरमाते हैं। वो फरमाते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक में लब्बैक का लफ्ज जो है वो 2 बार आया है और अरबी का कायदा यह है जब लफ्ज को रिपीटेशन करवाई जाती है, तकरार की जाती है, एक लफ्ज को दोहराया जाता है तो इसमें तकरार का माना पैदा हो जाता है। मतलब ये कि जब बंदा कहता है ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तो इसका माना सिर्फ ये नहीं कि या अल्लाह मैं आज हाजिर हूं, नहीं, इसका माना यह है कि मौला जब जब तेरा हुक्म होगा तब तब मैं हाजिर हूं, हमेशा हाजिर हूं, किसी एक वक्त भी तेरे हुक्म से पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लामा इब्न रजब रहमतुल्लाहि तआला अलैह मजीद फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक जब बंदा हर रोज सुबह के वक्त ये कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, इसका मतलब ये होगा या अल्लाह मैंने सुबह इस हाल में कर ली है कि मैं तेरी दावत को कबूल करने वाला हूं, तूने जिस बात का हुक्म दिया उस पर अमल करने वाला हूं, तूने जिस बात से मना किया मैं उससे रुकने वाला हूं, मैं तेरी इताअत पर कायम रहने वाला हूं, तेरे हुक्म में जल्दी करने वाला हूं। बस जब जब अपनी जबान से ये कहेगा तो अब उस पर लाजिम है कि अपने ऐसा अमल करे, अपने किरदार से साबित करे कि अल्लाह मैं हाजिर हूं। सुनो सुनो, अगर लब्बैक कह रहे हो ना तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अल्लाह के हर हुक्म पर सर झुकाता हूं। अब आइए कुरान से खूबसूरत जायजा पेश करता हूं, अल्लाह ने हमें क्या क्या हुक्म दिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम रखो। अब हमने क्या करना है? हमने कहना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, नमाज कायम करना है, मेरे मौला मैं हाजिर हूं। आतुज़ ज़कात, ज़कात दो, हमने क्या कहना है मिलकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, ज़कात देने का हुक्म है, मैं हाजिर हूं। कुरान कहता है कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। इस हुक्म के जवाब में क्या कहेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं रोजे भी रखूंगा। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कुरान में फरमाता है इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। हमने क्या कहना है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल होऊंगा। अल्लाह
अल्लाह फरमाता है अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, हमारे दिए में से खर्च करो। अल्लाह ने जो दिया अल्लाह की राह में खर्च करो। हमारा जवाब क्या होगा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तूने माल दिया तेरी राह में खर्च करूंगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। जवाब क्या होगा? बुलंद आवाज से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करके तेरी नाराजी वाले कामों से बचूंगा, तेरा खौफ अपने दिल में बसाऊंगा। अल्लाह फरमाता है ला तक़ुलुर रिबा, सूद न खाओ। क्या जवाब देंगे मिलकर? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह तुझसे वादा करते हैं हम सूद के करीब भी नहीं जाएंगे। अल्लाह आगे फरमाता है ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू, इन काफिरों की तरह ना होना, हम ईमान वाले हैं, हमारा काम काफिरों से क्या है? क्या जवाब दोगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कुरान कहता है ला तक़ुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे के माल नाहक ना खाओ। चोरी करने वाला, भत्ता लेने वाला, रिश्वत लेने वाला, धमकी से माल वसूल करने वाला, ये काम हमारा नहीं, हमें नाहक माल किसी का नहीं लेना। बताओ इस हुक्म के जवाब में सब मिलकर क्या कहोगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का। बताओ क्या जवाब दोगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह तेरे हुक्म पर भी हम लब्बैक कहते हैं, तेरे रसूल के हुक्म पर भी लब्बैक कहते हैं। अब आगे चलिए, अब अल्लाह फरमाता है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, फरमाया अल्लाह को बहुत याद करो। कहिए लब्बैक मेरे मौला, अब हमारी ज़बान तेरा जिक्र करेगी इंशाअल्लाह। कुरान कहता है वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी बात कहो। हमने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहना है। अल्लाह फरमाता है वतबत्तल इलैहि तबतीला, और सबसे टूटकर उसी के हो रहो, अल्लाह के सही बंदे बन जाओ। जवाब क्या दोगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सुभान अल्लाह, ये नियत होनी चाहिए। अल्लाह तेरे हुक्म पर मैं सर झुकाता हूं, तेरा बंदा हूं, तो जरा जो हुक्म मैं मानूंगा रोज लब्बैक कहनी है और अल्लाह के हुक्म पर सर झुकाना है। और सुभान अल्लाह, जब ये आप ज़हन बना लोगे ना, तो फिर जो बरकतें मिलनी है, फिर जो गैब से मदद होनी है, मेरा रब कैसी मोहब्बत फरमाने वाला है। एक वाकया सुनाता हूं आपको। हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला, ये उयूनुल हिकायात किताब है, उसमें ये वाकया मौजूद है। हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि पिछले जमाने में एक बादशाह था जो गैर मुस्लिम भी था और बहुत जालिम भी था। उसके दौर के जो अहले ईमान थे उसके साथ बादशाह की जंग हुई, बादशाह को शिकस्त हुई, अल्लाह पाक ने ईमान वालों को फतह दे दी, बादशाह को कैद कर लिया गया। अब बादशाह का क्या करें? फैसला ये हुआ कि इसने बहुत जुल्म किया है, गैर मुस्लिम भी है, बहुत लोगों को कत्ल भी किया है, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या सजा दी जाए? एक देग लाई जाए और इस बादशाह को इस देग में डाल दिया जाए। ऐसा ही हुआ, देग लाई गई, बादशाह को देग में डाला, आग लगा दी। जैसे जैसे देग गर्म होता गया, बादशाह चीखता गया। अब उसने क्या किया कि अपने खुदाओं को बुलाने लगा, अल्लाह के सिवा माद अल्लाह बुतों को पुकारने लगा। बहुत देर तक पुकारता रहा, किसी खुदा ने जवाब ना देना था ना दिया। अब उसको रियलाइज हुआ कि मैं ही गलत था, मुझे तो ईमान ले आना चाहिए था, अल्लाह वहदहू ला शरीक एक है। अब उसने क्या किया? गोया दिल की आवाज से रब को लब्बैक कहा, कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर, यानी उसने गोया दिल से ये कहा कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, शिर्क छोड़ता हूँ, तुझे अपना रब मानता हूँ, आज के बाद तेरा हर हुक्म मानूंगा। अब पता क्या हुआ? जैसे उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शुरू किया, हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं ऐसी बारिश हुई, सारी आग बुझ गई। अब तेज आंधी चली, ऐसी आंधी चली कि देग उड़ने लग गई। देग उड़ती है, बादशाह उसमें मौजूद है, लेकिन उसकी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जारी है। उड़ते उड़ते वो देग किसी और बस्ती में जाकर गिरी। जैसे ही बस्ती में गई, वो बस्ती भी गैर मुस्लिमों की। जब मुशरिकों ने सुना कि ला इलाहा इल्लल्लाह कौन कह रहा है, वो तलवारें निकाल कर आ गए। जब बादशाह के करीब पहुंचे, हैरान हो गए, उड़ती देग में बंदा आया है, कोई पहुंचा हुआ लगता है। तुम्हारा माजरा क्या है? उसने कहा मैं भी मुशरिक था, मैं भी गैर मुस्लिम था, मगर जब इस आग में डाला मैंने रब को दिल से पुकारा, रब ने मुझे नजात दे दी। जब सब बस्ती वालों ने ये सुना, पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो। एक बार पुकारना है, हाँ एक बार दिल से पुकारना है। क्या पुकारना है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा बंदा हूँ, तूने पैदा किया, तूने रिस्क दिया, तूने हमें सेहत दी, तूने सब कुछ दिया, ईमान की दौलत तूने दी। अल्लाह मैं तेरा बंदा बनकर रहूंगा, मैं तेरी इताअत करूंगा, तुझे नाराज करने वाले कामों से बचूंगा। मगर आज हाल ये है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं ना वो बड़ा सख्त है। आज हाल ये है कि आज अल्लाह को लब्बैक लोग नहीं कह रहे, ऐसा लगता है शैतान को लब्बैक कह रहे हैं। जबान से नहीं कहते, मगर सच बताओ मानते किसकी हैं? सुबह हुई, रब का हुक्म तो फजर पढ़ना था ना, तुम्हारी फजर कज़ा हुई, तुमने अल्लाह की बारगाह में लब्बैक कही, शैतान की बात कही लब्बैक। ज़ोहर हुई, तुम्हारी ज़ोहर कज़ा हुई, तुमने किसको लब्बैक कहा? रहमान को या शैतान को? तुम्हारी मगरिब कज़ा हो जाती है, इशा कज़ा हो जाती है, झूठ बोलते हो, हराम कमाते हो, हराम देखते हो। सोचो जो गुनाह करने वाला ये किसको लब्बैक कह रहा है? अफसोस ये है कि अगर पूरे दिन में हम अपने आमाल लिखे ना,
تو ایسا لگتا ہے دل میں کئی بار شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں، اللہ کو لبیک نہیں کہہ رہے۔ اللہ کو لبیک کہنے والا اس کی نماز کیسے جاتی ہے؟ وہ حرام کیسے کمائے گا؟ وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ ظلم کیسے کرے گا؟ وہ ماں باپ کو کیسے ستائے گا؟ وہ شراب کیسے پیے گا؟ وہ جوا کیسے کھیلے گا؟ نہ کرو ایسا، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ یہ ساری دنیا تمہاری کر دے گا۔ ہاں وہ بڑا کریم ہے۔ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اللہ نے ان کو ایسی برکت عطا فرمائی۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا نام ہے ان کا، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، ایک زمانے میں پرنس تھے، بادشاہ تھے، بڑا محل تھا۔ ایک بار کیا ہوا، اس محل میں ایک شخص اندر آیا تو لوگوں نے روکا، اس کے درباریوں نے روکا کہ آپ کون ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے اندر جانا ہے۔ اتنا روک تھا کہ کوئی روک نہیں سکا۔ بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم جو اپنے تخت پر بیٹھے تھے، وہ جلال والے چہرے والے بزرگ آئے اور آ کر کہا کہ مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، محل ہے، لگژری محل ہے، اور وہ بندہ آ کے کہہ رہا ہے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ کہ تمہارا آپ طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ اتنے بڑے محل کا مسافر خانہ کہہ رہے ہیں؟ وہ جو شخصیت اندر آئی تھی اس نے کہا یہ بتاؤ یہاں تم سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے والد رہتے تھے، ان سے پہلے میرے دادا رہتے تھے، ان سے پہلے میرے پردادا رہتے تھے۔ تو کہا مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے پہلا چلا جاتا ہے۔ آپ کا گھر بھی تو مسافر خانہ ہے، آپ بھی تھوڑے دنوں بعد آپ بھی چلے جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کو یہ بات جو ہے بڑی جو ہے وہ جھٹکا لگا۔ آپ نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں، حضرت خضر علیہ السلام آپ کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم ان کے ساتھ چلے گئے، کہا حضور آپ جو راستہ بتا رہے ہیں اللہ کا راستہ، میں اس کی طرف چلنے کے لیے تیار ہوں، تھوڑا ٹائم دے دیں۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یار بس یہ بیان بالکل صحیح ہو رہا ہے، لیکن یار بس 5-7 سال ذرا کام کو ٹائم دے دوں، فیملی کو ٹائم دے دوں، ذرا عیاشی کر لوں، جوانی گزار لوں، پھر میں نے اللہ ہی کرنا ہے، میرا اور کام کیا ہے؟ اور اللہ کے بندو شیطان یہی تو چاہتا ہے تم ابھی توبہ نہ کرو۔ کئی لوگ توبہ کے انتظار میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ کیا جوانوں کی موت نہیں ہوتی؟ حضرت خضر نے حضرت ابراہیم کو پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھوڑا ٹائم دے دے، تھوڑا مملکت کے معاملات نپٹا دوں، پھر میں آپ کے ساتھ چل پڑوں گا عبادت کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس سے جلدی کا کوئی کام نہیں، باقی سب بعد میں کرنا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ آپ نے اپنا جو شاہانہ لباس تھا چرواہے کو دے دیا، خود چرواہے والا غریبوں والا لباس پہن لیا، جنگل میں نکل گئے، عبادت کرنے نکل گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابراہیم بن ادم دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے اور اپنے لباس کو خود پیوند لگا رہے تھے۔ ایک شخص قریب سے گزرا، اس نے کہا حضور ایک وقت تھا آپ کا ٹھاٹھ تھے، بادشاہت تھی، اتنے غلام، آج آپ اپنی گڈڑی خود ہی سی رہے ہیں، کیا ملا آپ کو یہ سب چھوڑ کر؟ اے ہائے جواب سنو آپ کا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کیا کیا؟ آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی جس سے آپ گڈڑی سی رہے تھے، آپ نے سوئی اٹھا کر پانی میں ڈال دی، دریا دجلہ میں ڈال دی اور فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی نکال کر دو۔ بہت ساری مچھلیاں جو ہیں پانی پر آئیں اور سب کے منہ میں سونے کی سوئی تھی۔ حضرت یہ لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے۔ پھر ایک مچھلی آئی، اس نے آپ کی سوئی لا کر دی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ یاد رکھیے گا ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام اونچے نام۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں، لبیک کس کو کہنی ہے، بات کس کی ماننی ہے۔ مکے مدینے تو جائیں گے انشاءاللہ، وہاں لبیک کہیں گے، مگر اس سے پہلے اعمال بھی تو ایسے کرو نا کہ بلاوا بھی آ جائے، رب راضی ہو جائے۔ آخری حدیث پاک، آئے ہائے کیا خوبصورت حدیث، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے سنو، ان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا، فرمایا اگر ایک میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں یعنی اس کی رحمت اس کی طرف ایک گز بڑھتی ہے۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر بندہ میری طرف ایک گز بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک میل بڑھ جاتی ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، رب فرماتا ہے میں یعنی میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ میرا رب تو چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، اس کی رحمت چاہتی ہے، مگر ہم ہیں جو اس کی رحمت کی طرف بڑھتے نہیں ہیں۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، جے بے ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، اے مولا جے میں دیکھا رحمت تیری بلے بلے بلے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آؤ
آج یہ ذہن بنا کر جاؤ کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے روز اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہنا ہے. ادھر مؤذن فجر کی اذان دے گا, ادھر میں نے لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہو جانا ہے. ادھر ظہر کی اذان ہوگی, میں نے دل میں لبیک کہنا ہے, اے اللہ میں حاضر ہوں, نماز کے لیے حاضر ہونا ہے. آپ کے سامنے حرام روزی آ رہی ہے, آپ نے حرام روزی کو ٹھکرانا ہے, رب کی بارگاہ میں کہنا ہے لبیک اللہم لبیک, مولا میں حرام نہیں کماؤں گا. حرام کام کرنے کو جی چاہے, کوئی دوست بلائے, شیطان پر گلائے, نہیں نہیں لبیک کہہ چکا, اللہ کا بندہ ہوں, حرام کی طرف نہیں جاؤں گا. ذکر کیجئے, درود پڑھیے اور زندگی سنتوں کے مطابق گزاریے. اس طرح کی جب زندگی گزاری نا تو پھر انشاءاللہ قبر میں بھی چین ہوگا, محشر میں بھی چین ہوگا, اور اللہ نے چاہا مکے مدینے کی حاضریاں اور وہاں جا کر بھی لبیک پڑھنا نصیب ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے دور میں اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہہ کر اطاعت والی زندگی گزارنا ہے تو اس کا موقع مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی دیتی ہے. ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں جہاں گویا پریکٹیکلی ہمیں لبیک کہنے کا موقع ملتا ہے, نمازوں کا موقع ملتا ہے, مدنی قافلوں کا موقع ملتا ہے, اجتماع میں آتے ہیں, اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے. ارے اللہ سے محبت نہیں کرو گے تو کس سے محبت کرو گے؟ جو ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے, اس سے ہمیں حقیقی پیار ہونا چاہیے. اللہ کریم اس مدنی ماحول میں ہمیں وابستگی بھی عطا فرمائے اور اس مدنی ماحول کی برکت سے اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما دے. کیا پیاری بات میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں. اسی شعر پر, اسی دعا پر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. ہاتھ اٹھائیے اور مل کر دعا کرتے ہیں. محبت میں اپنی گمایا الہی, محبت میں اپنی گمایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی, حج کا پاؤں, پھر مکہ مدینہ دکھایا الہی, مدینے کی گلیاں دکھایا الہی. آمین آمین بجاہ نبی نبی.